बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक घरा बसोवपाक लागून आमकां काम करचेंच पडटलें। आमी फक्त आमी घालिना कॅन्डिडेट म्हणून जावपाचें ना, कित्याक आमचे मतदार थंय आसात, आयज आमचे वेल विशर आसा, आमचे सपोर्टर आसा। आयज आमकां तेंच्या कडेन वचोन तेंकांय कन्विन्स करचें पडटलें, तेंकांय सांगचें पडटलें की तेंकांय अजून मेरेन हें डिसिजन खबर ना, तेंकांय लागून हें डिसिजन एक्चुअली शॉकूच आसतलें, कित्याक प्रत्येक जाणाक आर्जीन कॉन्टेस्ट केल्ले जाय आसले। पूण आमकांय तेंकां एक्सप्लेन करचें पडटलें की आमकां बीजेपीक वोट मारिनासतना आमकां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक आमकां आतां काँग्रेस जी आसा तिका वोट करा म्हणून सांगा म्हणून। फाल्यां तुमकां कॅन्डिडेट लायक आसा ना, पार्टी लायक आसा ना, हें सगळें सायडीक दवरून तुमकां ह्या इलेक्शनाक हें सॅक्रिफायस ही कुर्बानी दिवची पडटली म्हणून आमकां सांगचें पडटलें। तेका लागून बट आमी आमची अजून ऑफिशियल अलायन्स सांगना, ऑफिशियल टॉक सांगना, तेका लागून आमी तेंच्या वांगडा स्पेस शेअर करपाचें ना, जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा मेळोन कॅम्पेन करपाचें ना। आमची कॅम्पेन जी आसतली ती आमच्या स्टायलीन लोकांक मेळोन भितरल्या भितर मिटींग, हावस मिटींग, भितरले मिटींग कितें करपाक जाय त्या लेवलचे आमी काम चालू करतले। भितर हांव आसतलो, गिरीश आसतलो, अजय आसतलो, विश्वेश यांचो पोंडा ब्लॉक आसा, पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, ते सगळे जाण कामाक आयच्यान म्हणजे फाल्यांच्यान जे भुरगे आहा ते कामाक लागतले। बट ते शेअर करपाचें ना, आमी तेंच्या वांगडा खंयसरूच तेंच्या वांगडा रावन भाशणां करपाचें ना, बिकॉज अलायन्स अजून ऑफिशियल डिक्लेअर जाल्ली ना, केल्ली ना। फक्त आमची एक मॅच्युरिटी दाखोवन बीजेपीक उडोवंक जाय म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें।